इशारा करो, है रिवायत में पढ़ा या पर्दा पावा, कर हाथ दा इशारा जे करदा है मातम। हुसैन दे नाना अजे इस हाल नाल कबर तेरी हलावे खा गई है, नाना जुल्म में हुण दसना है, दस वो मेरा लाल। नाना जदन 40 बंदे दरवाजा खोलिया, थोड़ा जिहा दरवाजा खुलिया, नाना किसे बंदे ने मेरी मां दा हाथ नजर आया, नाना उस नाल वाले तो ताजिया ना चाया, ओ नहीं शिया जेड़ा सर प्यारा कर जाए, नाना उस इंज मारिया है आए हड्डियां त्रोट गई, दरवाजे पीछे तड़पिया, रो रो के आदि आई पे के मुक गया है। इन्हां साडी मां क्यों मारे नाना, इन्हां साडी मां क्यों मारिया है नाना, नाना नाना साडी अम्मा, नाना साडी अम्मा नहीं बचदी, नाना साडी अम्मा नहीं के बनिया। हुण हुसैन आखिया बोलो, हुसैन आखिया बोलो, ते हसन आखिया नाना अम्मा बीमार है, नाना दुआ करना है। ते जदन हसन आखिया ना अम्मा बीमार है, अजादारो जब्त दे बंद हुसैन दे त्रुट गए। सैयदा दे नाना वो होया जो अमीर, नाना ओदियां गल्लां भी अमीरां वालियां, नाना बीमार नहीं अम्मा जख्मी है। सैयदा दे किवें जख्मी है नाना, 40 बंदा दरवाजा खोलेंदा आई, कली मेरी मां बंद कर दी, नाना ही के बहन कर दिया अंदर ना आवे आए मेरी ज़ैनब पर्देदार। आ मेरा बारवा मौला जेड़ा किसे दी धी दा दुख बर्दाश्त नहीं करदा, ओदी कबर तो 5 कदमां दे फासले ते बंदियां ज़हरान तमाचा। खुदा तेरा बेड़ा आबाद रखे, किसे गम में चाहे ना आवी, खुदा बेड़ा आबाद रखी हाय करन वाले हो। कबर तू कुछ कदमां दे फासले ते बंदियां ज़हरा नू कोई किसे दे पुत्र नू च मारे, किसे दे पुत्र बंदे बर्दाश्त कर दे नहीं कर दे। ते मैं पे आदा बई बंदियां रसूल दी धीन मारे, और इस तमाचे दे उलमा बड़ा ठहर के आदा मेरा चल मैन वेख, मैं तां बार बार कैमरे रखवा रहा भाई फिर तवज्जो हटदी है। और जनाब ज़हरा दा मसाइब, हर मसाइब ते हर इमाम दुखी, लेकिन उलमा दिन जेड़े दिन तुसी गुजार रहे हो अय्याम जनाब सैयदा, एक कोई नमाज नहीं जिसे च हर इमाम पग ला के गरीबान चाक करके ना रोंदा होवे। तुसी अपनी हर नमाज विच एक हाय जनाब ज़हरा नू हदिया करो, सिर्फ इतना ही चाको रसूल दी धी तेरे खाली वल्लण दे बड़े अरमान। शीयत दे मुकदमे दा नाम है कत्ले ज़हरा। चलो मैं तन आसान कर देना, असा पानी रोने आ ना क्योंकि असा सुनिया कि दरबार गई आई, ते जिदी मां खड़ी रही आई ना 4 घंटे, वो पर्दा गैबत विच खून रो। किथे लगा तमाचा? दरबार। किस नू लगा? रसूल दी थी। कितने बंदियां दे सामने? 400 बंदियां दे सामने। उलमा इस दे 11 तमाचे दे असर दसन। आंसुओं नाल रोन दी तैयारी। आंसू आएगा तो मैं पहला बैठ करा, आंसुओं नाल रोन दी तैयारी। हाय भी सवाब है लेकिन आंसू दा बड़ा दर्जा है। मैं अज तक 11 दे 11 असर नहीं पढ़े जेड़े मकतल दसन कि जनाब ज़हरा ने इस तमाचे दे बाद क्या तकलीफ हुई। मैं सिर्फ 3 पढ़दा ते अज़ादार तेरा जिगर वेधा बे तू बतूल दा गम रखें तो तेरी हाय किवें ना निकले। ए धीयन जेड़े कन्नां दे देवर देंदे हो प्यो देंदे ने ते जेड़े ज़हरा दे कन्नां च आन वो बाबे दिते आ।
میں اج دی مجلس دی قسم تماچا لگا تے کناں دے زیور ترٹ گئے بھلا ہو جنہ دی بلند ہائے نکلی ہے کسے غم میں چاہے نا بھئی عزادار ہاتھ کھولو جڑے ہائے کر سکدے ہو جڑے ماتم کر سکدے ہو میں انہاں سے اگلی گل پہ کر دا پہلا سر تماچا لگا تو اے کناں دے زیور ترٹ گئے ایتھوں خون جاری ہویا میں دوجا اثر پڑھدا مہمان نہیں میں میزبان ہاں میرا اپنا شہر ہے میرے اپنے لوگ میں گل اس کپڑا پا کے سید ہاں پہلے معافی میں کسی دا دل دکھ جائے تو میں معاف کرنا میں اپنی ذات دی مثال نال سمجھانا میں سمجھا ایک ہوندا ہے آپ بہ جانا درد تو میرا حادثہ ہویا نا میں جلے گڑی چکڑیا نے میں ایک واری اٹھیا روڈ تو میں ویکھیا بے میں تکلیف بہت ہے میں درد میں ڈھے نہ پواں تو میں آپ بہ گیا ایک ہوندا ہے آپ بیٹھ جانا کہ میں بیٹھ جاواں کو سہارا لے لواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میرے سامنے آیت تطہیر ہے میں ہاتھ دو میں قرآن نال کر کے پیا دا ایڈے زور دا تماچا لگا بیٹھی نہیں جھان پئی حسن حسین ہاتھ بن کے آدھے نہ مارو انہیں چھڑان امیر ہو جدی ہائے نہیں نکلی عزادارہ جس زہران ہائے نہیں کرنی ہو کہ کرنا آیا مجلس بیٹھی نہیں رسول دی تھی جھڑ اور جڑا اجن ہائے نہیں کر سکیا تیسرا اثر پڑھدا تیسرا سامنے دے عزادار ایک وری نظر من دیو من امام زمانہ دی غیبت دی قسم من علی ابن ابی طالب دی ولایت دی قسم میرے کول شاید اس تو بڑی قسم ہو بھی کوئی نہ من حسین ابن علی دے آخری ساہ دی قسم تماچا لگن تو بعد موت دی آخری ہچکی تک ایس اکھ چو بدول نو نظر نہیں کرو ہائے بلند کرو سنی بھائی ہائے کرے شیعہ دا تو پھر ماتم بھی آنا چاہیے نا تو کس نے جنازے تے آیا بیٹھا مرحبا 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 بیڑا بادر بھی جڑے ہائے کر رہے ہو جیو خلیمہ کر کے رونا لے عزادار اس اکھ وچوں زہران نظر کچھ نہیں آیا نا میرا تیرے اگے سوال ہے میرا تیرے اگے میں سیدہ مظلوم دا ذاکرہ میں سائیاں دی دیتی ہوئی دوجی زندگی مجلس پہ پڑھدا حسن حسین تے عالیہ و کلثوم دی یتیمی دی مجلس پہ پڑھدا میں جواب دیو ایتھے G62 کسے دور شہر دی دھی پر نہیں ہوئی ہوئے انہوں کوئی مارے تو تسی کولوں چپ کر کے لگ جاؤ چٹی داڑی اللہ ہویا تو اس آکھنا خبردار ہو بے حیا میری دھیا انہوں کلیاں جان کے نہ مار بزرگ گزرے گا تے آکھے گا دھی ہے جوان گزرے گا آکھے گا بہن ہے میں زہرا دیا مسلیاں دی قسم ہے بندے گلی وچ زہران مار دے حسن حسین ہاتھ بن کے آدھے ساڑا ماما کوئی نہیں ساڑی اماں دے مان بابے بعد مک گیا ہے میرا بہروا مولا انہاں دی ہائے قبول فرما میرا مولا انہاں دا رومن قبول فرماؤ ہاتھ رکھو سر دے سینے تے عزادارو ہاتھ آنا چاہیے سر دے سینے تے عزادارو میں پردے نال گزر رہا بھائی نثار میں پردے نال گزر رہا میں آجی اور روایت نہیں پڑھی میں جدن دیئے روایت مختلف پڑھی ہے میں زندگی اجترہ یا 4 دفعہ پڑھی ہے اور عزادارہ اس تو آگے نہیں پڑھن دیتا جے تیرا ماتم تے دل کر ہی گیا ہے آپ پھر میں تین تماچے دی اصل شدت دسنا بھائی زہران کتنے زور دا لگا جس زہران مارے آئی نا اس مدینے دے بازار ابو ذر نو مارے آئی ابو ذر دی آنکھ جو خون جاری ہو گیا ابو ذر پاگ لا کے منہ تے پٹیا ابو ذر کیا ہائے میری قسمت ہائے غربت بندے آکھیا تین تماچے دا درد ہے آدھا ہے اپنے دا نہیں میں مرد ہو
واری آکھاں او سر دا پرسا کرنا لے عزادار کدی نہ روے اس غم دے سوا میں نوکر میں لکھ واری آکھاں کدی نہ روو اس غم دے سوا کدی نہ روے کیڑا درد پڑیا جائے کیڑا چھوڑیا جائے قسم دیواں دساں زہرا دی سب تو وڈی غربت ایڈا مجمع ہے میں مظلوم دا ذاکر ہاں میں ہوش نہیں سنبھالیا تے حسین میں نہ اپنی نوکری چ رکھیا ہویا میں حسین کدے کسی اگے ہاتھ نہیں جوڑن دے میں بھری جوانی تیرے اگے ہاتھ بن کے گل وچ کپڑا پا کے پیا دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ من مرد علی کلمہ نصیب نہ ہوئے جے میں جھوٹا کھاں میں 2018 وچ اللہ دے گھر دی زیارت واسطے گیا من کلمے دی قسم مزدور دی دھی دی قبر انج نہیں ہوندی جے میں رسول دی اس قبر تے ترے ٹوٹیاں یا اٹھا پئیاں ہویا ہائے کر خدا او قبر وکھا سیا حاجی دوروں اشارہ کر کے یاد آیا او جڑی قبر ہے او زینب دی ماں ستی ہے مرحبا 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 خلیباں کر کے رونا لے عزادار دیر دا نہیں ہے وقت عزادارو نا دیر نہیں کرنی بالکل نہ ہو گئی پہلے ہی بڑی دیر کیونکہ امیر دیاں دھیاں دے جنازے ہون نا ہاں امیراں دیاں دھیاں دے جنازے تے دیر ہو جاندی ہے میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا جو تسی اس جنازے تے آ بیٹھے ہو مدینے اس جنازے پڑھن والے صرف 9 بندے ہیں اے غربت زہرا دی جڑا ہائے کر گیا ہے اس غم دے سوا کسے غم میں چاہائے نہ کریں عزادار زخمی سین زخمی سین پہلا زخم رخسار زخمی دوجا زخم اے ہاتھ ٹوٹے ہوئے کیوں نہیں نکلی عزادار تیری ہے تیسرا زخم 3 پسلیاں ٹوٹیاں نہیں سمجھ آئی میرا ذاتی تجربہ میرے گھر دی گل میری ماسی دا پتر آئی فیض آباد ایکسیڈنٹ ہویا 2020 دی گل اسپتال پہنچے ہیں او دے منہ چ خون سال لوے نک چ خون منہ چ خون کنا چ خون میں پوچھا ڈاکٹر صاحب کے اس کا نہیں بچدا کچھ دن کچھ لمحیاں دا نہیں بچدا میں کہ ایسی کڑی انٹرنل چوٹ ہے کہ سال لیندا تا خون آندا ہے اس کہہ دی ایک پسلی ٹوٹی ہوئی 12 گھنٹے نہ گزرے تے جوان مر گیا اور شیعہ نہیں جڑا ہائے نہ کرے ایک پسلی نال مرد نہیں جینا رہندا 3 ٹوٹیاں پسلیاں میرا مولا انہ دی ہائے قبول فرما یا صاحب الزمان تھوڑی جدہ دے غم میں چے ہائے کر رہے میرا مولا انہ دے ویڑے آباد فرماؤ انہ نو قبر وکھاؤ نا میرا مولا جتھے 3 ٹوٹیاں ہوئیاں اٹھاں پئیاں ہوئیاں مولا جتھے 4 امام ماں دے کول ستے ہوئے مولا نہ پتران دی قبر تے چھائیں نہ ماں دی قبر تے چھائیں اس ہائے دے بدلے خدا بقیہ دا زوار بناوی 3 ٹوٹیاں ہوئیاں پسلیاں زخمی بطول 95 دے پتہ نہیں سا کیویں لیندی رہی پتہ نہیں پتروں تو منہ کیویں کر کے چھپاندی رہی میں آ گیا وین دے نیڑے میں بہت جلدی وین کرن لگا عزادارہ ہو میرا اللہ گواہ ہے پتران کو یادیے داؤ نانے دی قبر تے نانے نہ آکھو نا ساڈی اماں بیمار ہے نانے کولو میری شفا لے آؤ امیر سجے بیٹھا ہے غریب کھبے بیٹھا ہے امیر غریب نو پیادہ ہے تساں بولو غریب امیر نو آدھا ہے نانے نال تساں بولو
नाने आखिया आज मेरे सोने पुत्र क्यों पे सोचते नाने कोल बोलदे आ आप पुछदे हो तो मैं आवा बाहर नाना मुंडे ते सवारी करावे नाना जन्नत चो कपड़े मंगावे नाना अर्श चो खाने मंगावे है कोई एडे मजमे च हाय करन वाला कबरहान अल्लाह क्या दे नाना आज नाज उठवान नहीं आए नाना आज पुत्र मिन्नत कर दे दी एक बारी बाहर आ इन्हां तो कुछ इन्हां साडी मान क्यों मारे नाना इन्हां साडी मान क्यों मारे है नाना 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 साडी अम्मा नहीं बचदी नाना साडी अम्मा नहीं के बनया हुण हुसैन आखिया बोलो हुसैन आखिया बोलो ते हसन आखिया नाना अम्मा बीमार है नाना दुआ करन आए ते जदन हसन आख्या ना अम्मा बीमार है अजादारो जब्त दे बंद हुसैन दे त्रुट गए सैयदा दा नाना वो होया जो अमीर नाना ओदियां गल्लां भी अमीरां वालियां नाना बीमार नहीं अम्मा जख्मी है सैयदा दे किवें जख्मी है नाना 40 बंदा दरवाजा खोलेंदा आई कली मेरी मां बंद कर दी नाना एक बहन कर दिया अंदर ना आए मेरी ज़ैनब पर्देदार आ मेरा बारवा मौला खलीमा करके रोन ले आजादार किसे गम में जहाज में दूसरा बहन समझे नाना तू जवान कर दिया ऊंचा ना बोलो मरहबा किसे गम में जो आए ना हुई हसन पीछे हटे आए हुसैन नाने दी कबरहान लाई आदे नाना जदन पहले दे मैंने झोली जाया या नाना मैंने दरवाजे ते ले आया है नाना मैंने अंज बुलंद कीता ले मैनू आख्या या हुसैन आखो लसा मदीने दे सरदारा साड़ी रे आया नाना ईद देना मैन मुंडे ते चाया आया नाना मैं पूछया ये बंदे साढ़े पीछे पीछे क्यों टुर दे नाना तुसा आख्या असां सरदारा ए साड़ी रे आया ओ शिया नहीं जेड़ा बर्दाश्त कर जाए हुसैन दा नाना अगर असां सरदारा ते मैं पूछण आया क्यों मारे ने मेरी माँ ज़हरा नो इना घर मेरे बेच आके नहीं उठ सकती है मेरा बारवा मौला आज यो खलीमा करके रोन वाला आजादार लखवरी बाबा मैं डर रहा जवान मैंने हाथ दा इशारा करो है रिवायत में पढ़ा या पर्दा पावा कर हाथ दा इशारा जे करदा मातम हुसैन दे नाना अजे इस हाल नाल कबर तेरी हलावे खा गई है नाना जुल्म में हुण दसना है दस वो मेरा लाल नाना जदन 40 बंदे दरवाजा खोलिया थोड़ा जिया दरवाजा खुलिया नाना किस बंदे ने मेरी माँ दा हाथ नजर आया नाना उस नाल आले तो ताजिया ना चाया ओ नहीं शिया जेड़ा सर प्यारा कर जाए नाना उस इंज मारे आए हड्डियां त्रोट गई दरवाजे पीछे तड़पिया रो रो के याद आई पेके मुक गया है नप लो हाथ नप लो मेरा मौला रखो हाथ भाई हौसला लखवरी बाबा अगर मैं इथे पर्दा पाना मैं जनाब ज़हरा दा मुजरिम बनदा मैं हुण पर्दा कोई नहीं पाना वतन लिया हो सकता है इथों अगे पढ़न दी मैंने लोड़ ना पवे किसे दरवाजे ने लत मारी है आ गया दरवाजा ज़हरा ते तुसी समझदे हो जो पसलियां दरवाजे ना एक बारी मातमी हाथ विखाओ मातमी हाथ मैं फिर पे पूछदा पढ़ा करदा मातम
جڑے سمجھ دیو جو دروازے نال پسلیاں ترٹیاں ہیں لایا قرآن دروازے نال نن ترٹیاں ازادارا لوئے دیاں میں خائن جڑیاں ادھیاں دیوار چائن ادھیاں دروازے وچائے جدن دیوار تے دروازے آگ لگیا او لوئے دیاں میں خان آگ وچ سرخ ہو گئیاں جدن دروازہ آیا او پلدیاں میں خان زہرا دے پاسے جیندہ سار دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے دروازے ہیٹھا گیا ہولے ہولے وین آئے موسن شہید ہوئے جی اسد بھائی جی لکھواری آنکھاں ستر یا دعا منگا دے آنکھاں یا دعا منگا دے کرو ہاتھ دا اشارہ زیادہ رہو نانا ٹوٹ دیاں رہیاں پسلیاں نانا ہاس ہاس کے بندے لگ دے رہے نانا رون دی رہی زہرا نانا گھر نو آگ لگ گئی آیا نانا انہاں صرف میری ماں نو نہیں ماریا نانا انہاں میری بہناں نو بھی ماریا نانا انہاں میں بھی ماریا ہو سکتا ہے کسے دی آخری ہوئے ہون میں پردہ نہیں پاندہ سڑ گیا دروازہ میرے وطن لیا کچھ دنوں دے بعد زہرا علی دا ہاتھ نہ پیا آدھی یا علی جدن میرے تے دروازہ آیا ہے میں نو اسما چاہیا ہے میں نے پترہ چاہیا ہے میں نے دھیاں چاہیا ہے تو سمن چھڑایا کیوں نہ علی آدن زہرا تیری اپنی قسمت میری اپنی قسمت تیرے تے دروازہ میرے گل وچ رسیا بندیا حسین بندے دربار لے گئے آئے آجائے آئے دربار سردہ ماتا دربار لے پردہ زادارو تشریف رکھو میں پچھلیاں وین سمجھا لو میں اپنی پوری ذاکریت اے اگلا وین آج چوتھی واری کرن لگا وہ سر پیارا نہ کرے جڑا شیعہ ہے ابو ذر تو کسے پوچھیا تو جنازے دے نال آئے دس زہرا دی حالت کیڑیا ابو ذر آدھائے 5 گلیاں مڑیاں جنازے وچوں خون پہ آیا دا علی دی پاگ کھلی ہویا رو کے آدھائی کیویں رات روکا تیرے زخمہ دی کوئی 10 زہرا تدبیر پیا روندہ ہے ہر بندہ سر پہ ہاتھ رکھے اٹھیا جنازہ زہرا دا وینا میرے پیو دا ممبر سنبھال گی دائی قانون ہوندے بدلا نہیں او حق نہ پیا دے حق نہ پیا دے